Mema mienu. Uwe ni. Kwa benso. Uwe ni kwa benso. Sebi asunsumu anase we ni mienu ya ye nyina ewo mienu. Uye beifo. Mbeibo na white. Fita ni bi. Won wi mu no. O ba ye white. Fita me mfa ni bone. Etutu. De me mfa ni bone. Da bi o. On say se ba ye tu. Ba se wo ba ye de a utu anase wo de ordinante. Mina baby we are singing am. That's what me to fa wi. Baby we are singing the whole world. He na do ba ye na kopen. Baby we are singing na. Fine. Utimi bo country bi din. Baby we are singing na. Watimi atu akọ baby a. Accident sin running na minim. Accident ben. Ayi mpanifo wo wuwi. Ate afaso. Enkrai de nyina enkrai accident ye mu. Jaja nsemu. Ni na ye no kure. Jansemu no ne. Ni twantro. Dio chire bi. Jansemu no ne kanam de. Ampa mi twantro. Enkrai be na hu ya unim hu bi. Enkrai minim se ombewu enkrai bi na. Enkrai be. Bi na no ko ayin. YouTube. Wo ye de na hu se ombewu a unim hu bi. Mi se minim se ombewu. Wo ye de na hu yi. Se mi wani. Sesen. Se mi se mi e beifo. Na beifo de se wo renam. Mi de me. Na se enkrai na ewu ye no wo wi bi. Bi mi de me. Na wo briche kase aboni pani abre. Empanifo enti se afrimu na ye ka wo hospital a wo da asema say wo mu ye minim wo no kwa be na afa so se mi de na mi mi si ana kwa be na afa so hu yi minim se besi da be na hu se ombewu da ben na na yema da be na sa di ye ne bai na me da hospital wono mo nti e ba ne sen da ye mu ana sa wo te wo ne twa photo kire o me te won ma me hu ne sen kwa be na afa so hu no e na me pese mi hu e ba ne sen omu ko nyina se mi hu omuko nyina sim di akire bi asembe nkre wo mu plane ni tu no helicopter ni tu no na udi akire na wo nam fom am ka se me baby one white ai na nhwe as na white fita no am ai na se na nhwe kwa de bi ana no ye white bi na white na na di na nhwe achi no sa na wo de ne te baby one no eti se upese utu fa wie mu a na wadane sa aboa no aboa ne de sen sa no ma ne de sen wan kasa anoma a utimi dane bayi etu edane anoma no won kai anoma ni din me se me ni party bia mutim ana asema sa so enya we ni tamama ye wakom da debi unya nkom da won se wakonwa na akodi ye ne se ye bosoma konwa bosom ti bosom ne ware wana ba cho akunya no kwa na nyame me di me ba ne dia wo ba ben ba ya kitete no ne dia sesen won ne wo se me se me ohima ne maame akran mum ne ye ohima no nti da che oba ma ba ne so akodi me ba ne dia wono won wo da so wo tene kunya so awon wo da bia sa ate afa so tin fa so no wonya adwene mu hawo kakra collect onya correct sa oboa me no ma ate afa so doctors ne nka say de wo ko hospital akohwe wadwen da bi na doctors me ma ben che o mo me ma omo mo to mo ni hwe no mo doctors no mo ne show yare no omo ni hwe omo ni mu hwe na ne de na apene mo mo de pane ne fa o se ne ye vance ni party bi mu eti ni party bi mu no ni party bi mu na ma ba be wo eti doctors no omo so ni mu de eno ne ye eti omo ni bibi nka se omo ni mu hwe so omo fam de na wo se omo ye mwan nti na ma me de ba ye no udin de sen me di na na adwo amponsa na adwo amponsa tama wuni akonwa no na ye fro sen amponsa hana e de se ode na adwo amponsa wo ma me din de sen Abigail atwane ana papa din de sen ana dem o malam okonkrumpe fa konkrumpe kurum fa atebu konkrumpe okay wo papa ye malam e fe na adem kantaboge e ben sen ni krem ni kantaboge oye nura na ba cho first no de nuro ko trek okay e say odo watermelon wa buloni wanya mfie sen me tena kunya so na 24 years e say me 30 years 30 asa mi bisa wa bibi abeka bia si so mame ba wonsem no so bi wa won ma sa ate afa so entin fa so collect me normal o ye sure sa wa dam na ba say ya o ma bi o mo se ma bodam me mo dam because wonsem a o keken say wo ye beifo ni. You are Ghanaian citizens. You have to help us to build a better Ghana.